حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة، أدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنئم وترحم وتهنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kembali kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa 'azamat haibatuhu, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya,
disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya, yakini di sana tersimpan keridhaannya, tersimpan kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, barakah di kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun dan kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pula kita tinggalkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran kepada hukum-hukum Allah, ketidaktaatan kepada perintah-perintah Allah, disertai keyakinan di dalam hati kita pula bahwa di saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, entah yang kaitannya dengan Allah langsung, hablum minallah, atau dengan sesama kita, hablum minan nas, jika itu kita langgar, yakini di dalam hati kita di sana tersimpan kemurkaan dan kemarahannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan kesengsaraan, kebinasaan, kehinaan, ketidaktenangan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas Allah anugerahkan kita nikmat iman Islam, termasuk nikmat yang amat besar yang perlu kita syukuri adalah kenikmatan berupa keamanan. Dinikmatkan Allah Subhanahu wa taala nikmat keamanan, ketentraman adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat aman inilah segala bentuk aktivitas apapun itu akan enak kita kerjakan, akan nikmat kita kerjakan, akan tenang kita kerjakan. Entah itu yang kaitan dengan ibadah kita ataupun yang kaitan dengan dunia kita, usaha kita. Amanan, ketentraman di tempat kita, di kampung kita, di negeri kita, maka semua akan enak kita kerjakan. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, mana lebih baik atau mana lebih afdal, nikmat kita diberikan keamanan oleh Allah tetapi diri kita dalam keadaan sakit, daripada nikmat kita diberikan kemudahan, kesehatan, harta banyak tapi tempat tinggal kita di tempat yang penuh dengan kekacauan. Maka ulama mengatakan jauh lebih besar nikmat kita diberi sakit oleh Allah tetapi kita berada di tempat yang aman. Sakit akan bisa sembuh, tapi kalau kita berada di dalam tempat yang tidak aman, semua jadi tidak enak. Tidur tidak enak, makan tidak enak, apapun yang kita kerjakan tidak enak. Maka jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman yang Allah berikan di negeri kita ini kita jaga, kita rawat. Jangan sampai ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizqaha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala buat permisalan dengan satu negeri yang mana Allah berikan kepada mereka itu aminatan mutmainnatan, keamanan yang sejahtera, bukan sekedar aman tapi sejahtera. Ya'tiha rizqaha min kulli makan, Allah bukakan rezeki dari segala penjuru. Allah mudahkan datang kebaikan rezeki dari langit, dari bumi, dari laut, dari macam-macam penjuru. Akan tetapi fakafarat bi an'amillah, tetapi mereka ingkar. Setelah diberi nikmat oleh Allah, mereka salah gunakan nikmat tersebut. Yang diberikan jabatan semau-maunya, menzalimi orang yang lemah. Yang diberikan harta dia lakukan untuk menantang Allah, maksiat kepada Allah. Yang diberi ilmu juga seperti itu, ingkar dia terhadap nikmat yang Allah berikan.
fa'adzaqahullahu libasal ju', maka Allah cabut itu nikmat dan Allah timpakan baju kehinaan kepada mereka, kelaparan, wal khawfi dan ketakutan, bima kanu yasna'un, karena sebab ulah yang mereka perbuat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, syukuri dengan benar-benar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu bentuknya, sebelum Allah ganti nanti itu menjadi musibah, bencana dan bala yang kembalinya akan menyusahkan kita. Dalam Al-Quran Allah firmankan juga, dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Allah telah berjanji untuk kita, orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini maksudnya ayat ini, datangnya keamanan, keselamatan, ketentraman dalam tempat kita, negeri kita, hanya didapat dengan keimanan dan amal yang soleh. Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Pasti Allah akan jadikan kita penguasa di dunia ini, pemimpin di dunia ini, sebagaimana Allah jadikan orang-orang mukmin yang beriman dulu menjadi pemimpin. Walanumakkinanna lahum dinahum tarda, dan Allah akan kuatkan, kokohkan iman yang Allah ridhai dalam diri kita. Wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan ketakutan, kekhawatiran kita akan diganti dengan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya, jika betul-betul kita beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian kita wujudkan bentuk keimanan kita dengan kita amal soleh, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kebasakan kepada Allah apapun bentuknya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ini nikmat kita jaga, kita pelihara. Cuman hadirin Allah Subhanahu wa taala, saat ini sama-sama kita tahu tersebar di media udah hampir kurang lebih setengah bulan di belahan dunia sana, saudara-saudara muslim kita, yaitu orang-orang Palestina, Gaza, yang sampai saat ini berada dalam ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala, diteror, dibombardir, disakiti, dizalimi, bahkan dibunuh, dirampas hak-hak mereka. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberi keamanan oleh Allah, ketentraman, harus peduli dengan keadaan saudara muslim kita di sana. Jangan kita tidak ambil peduli urusan mereka, urusan dia, jangan sampai seperti itu. Kata para ulama, kenapa kita perlu peduli terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina? Minimal ada 3, kata para ulama. Yang pertama, karena di Palestina ada satu tempat yang mulia, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kiblatnya kaum muslimin awal, pertama dahulu sebelum ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di sana ada Masjidil Aqsa, barakna haulahu, yang Allah berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, yang merupakan tanda keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, karena di sana ada Masjidil Aqsa, tempat ibadahnya kaum muslimin, rumah Allah, induknya rumah Allah yang pertama. Karena itulah kita perlu menjaga rumah tersebut. Maka hak kita untuk membela, karena itu rumah Allah, bukan hanya hak milik orang-orang Palestina, bukan. Kalau sudah rumah Allah, berarti semua kaum muslimin dimanapun berada punya tanggung jawab menjaga rumah Allah tersebut. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, karena yang diuji, yang dibantai, yang disakiti, yang dibunuhi di sana adalah saudara kita kaum muslimin, bukan orang kafir, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, kaum muslimin, yang mana yang mulia baginda Muhammad SAW telah mempersaudarakan kita, apapun jenis keadaan kita, asal kita orang beriman, dia ada saudara kita. Al-Quran menyebutkan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd
mukmin laki-laki dan perempuan atau mukmin yang satu dengan yang lain itu penolong bagi mukmin yang lainnya. Maka di saat saudara muslim kita disakiti, tertindas, diambil hak-haknya, dilarang dia datang untuk ibadah ke rumah-rumah Allah, dihancurkan kehormatan mereka, nyawa mereka, maka hak kewajiban bagi kita sebagai muslim untuk membantunya. Nabi SAW sabdakan, wal mu'minun kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin itu ibarat satu bangunan yang saling mengkokohkan satu sama lain. Jika kita sakit gigi, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan terasa sakit. Mata sakit, lisan sakit, kepala pusing, kaki pun ikut sakit. Gitulah keadaan kita sebagai seorang mukmin. Ibarat satu jasad. Jika satu tertimpa masalah, maka semua, kalau memang iman kita kokoh, benar, akan melihat keadaan kita di saudara kita di Palestina, tentu makan tidak akan enak, tidur tidak akan enak, melihat anak-anak bergelimpangan mayatnya, ada yang terputus kepalanya, ada yang hancur lebur badannya, ada yang anaknya selamat, orang tuanya enggak ada yang istri tok yang selamat. Maka ini merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk membantu sekemampuan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata para ulama, ini merupakan bukti kesuburan keimanan kita. Maka kaitannya keimanan itu banyak disebutkan. Kuat tidaknya keimanan kita itu kebanyakan disebut karena kuatnya hubungan kita, saling bantu kita dengan sama kita. Walaupun ibadah kita kuat, tapi peduli kita dengan saudara muslim kita kurang, masih belum kita dikatakan sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sebelum kalian cinta dengan saudara kalian sebagaimana kalian cinta dengan diri kalian. Kita senang aman, kita senang nyaman, maka bagaimana itu kita wujudkan di negeri saudara kita yang di Palestina sana. Dalam hadis Nabi sebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah cegah dengan tangannya. Apakah ada kemungkaran yang lebih berat, yang lebih besar yang dibuat oleh orang-orang Israel, Zionis kafir itu? Mereka membunuhi kaum muslimin, mereka membantai anak-anak, mereka membunuhi para perempuan, masjid-masjid dihancurkan, rumah sakit dihancurkan tanpa peduli. Apakah ini tidak dikatakan kezaliman yang dahsyat? Maka siapa melihat perkara itu, hendaklah cegah dengan tangannya, pergi berjihad sana. Kalau enggak mampu, dengan lisan. Bagi lisan kita doakan, kita bantu dengan doa. Mungkin kita punya potensi pembicaraan kita ini akan mampu merubah. Kita salurkan lewat media, sebar supaya manusia tahu kebiadaban Bani Israel tersebut, supaya orang tahu bahwa Palestina dalam keadaan tertindas, supaya semakin banyak orang muslim tahu. Jangan kita diam, urusan ye, oh bahaya. Man lam yahtamma bi amril mu'min falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan golonganku. Falaysa minhum, dalam hadis yang lain, bukan termasuk kaum muslimin juga. Nabi sabdakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau enggak mampu dengan lisan, minimal dengan hati, benci. Jangan kita diam, jangan kita tidak peduli. Nanti takut kita di akhirat tidak termasuk golongan daripada kaum muslimin sendiri, atau tidak diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kepahaman kepada kita, Allah buka hati kita dengan keadaan kaum muslimin, khususnya saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan iman, kekuatan takwa, yakin kepada janji-janji Allah. Syahid dari mereka, yang mati dari mereka diberikan syahid ganjarannya oleh Allah, yang sakit segera disembuhkan, yang hancur hatinya segera diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk pasukan-pasukan yang berjuang di sana, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pertolongan kepada mereka. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد،
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا وزهرنا المصطفى يا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم في عفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم قاتل اليهود وأعوانهم من الكفرة والفسقة والملحدين وجميع أعداء الدين. اللهم اقتلهم قتل عاد وثمود. اللهم بدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم اقتلهم بالرعد. اللهم اقتلهم بالرعد. اللهم اقتلهم قتل عاد وثمود. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. عظم ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ويبارك عليه اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والفقراء والمساكين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لنا يا الله ولأهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن لهم حق علينا وجميع جماعتنا وجميع المسلمين التوبة والإنابة والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا وإياهم التوبة والإنابة والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا وإياهم التوبة والإنابة والاستقامة وحسن الخاتمة وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين والغزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم فتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والمنافقين إن لم تشأ لهم الهداية اللهم زلزل أقدامهم اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم دمر بلادهم وبيوتهم اللهم اقتلهم قتل عاد وثمود اللهم اقتلهم بالرعد تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم شر الفاتحة آمين آمين الحمد لله رب العالمين Aduh.